हेलो भाई नमस्कार। मु संजय आपन को आज देखी स्वच्छ भारत अभियान रे पायखाना केमिति अप्लाई करेंगे जहाँकि खूब अल्प दिन में आपन को एप्रुवाल मिल जाव आमर गवर्नमेंट आपन को 12,000 मुद्रा देवे आपन को शौचालय तैयारी करने। चलते भाई मु आज आपन को कंप्लीट या केमिति अप्लाई कराए देखा। प्रथम गूगल ब्राउजर को ओपन करने ये मारे स्वच्छ मारदेले ऑप्शन आसीगला फास्ट ऑप्शन दी क्लिक करने साइट आसीगला आसले स्क्रॉल करने तलक चंको तो लिंक टा अच्छी ये लिंक रे क्लिक करदे ये जोटा अच्छे सिटीजन सर्विस ये अप्लाई करेंगे अप्लाई फॉर अप्लाई एप्लिकेशन फॉर्म ऑफ IHHL रे क्लिक करने ये साइट ओपन हो देखने साइट देखो सिटीजन रजिस्ट्रेशन जदि आगु आपड़ एप्लाई करते मोबाइल नंबर OTP मारी आप जेहेतु आप नुआ तेणुक सिटीजन रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करने सिटीजन उपर क्लिक करला यही फॉर्मटा आस रजिस्ट्रेशन करने प्रथम मोबाइल नंबर मारे तार कैप्चर अच्छे कैप्चर मारदे लॉगिन पर क्लिक करने नेट टिके स्लो अच्छे सबमिट बटन क्लिक करने सबमिटेड सक्सेसफुल हो गला ये ओके मारने लॉगिन पर क्लिक करिए मोबाइल नंबर एंट्री करिए आपनकर रजिस्ट्रेशन हो गला देखिए पूरा टोटल रजिस्ट्रेशन हो पट को लक्ष्य करेंगे अप्लाई एप्लिकेशन न्यू अप्लाई एप्लिकेशन लिखाई से क्लिक करने पूरे डिटेल्स पढ़ी नहीं थे आप सिटीजन पूरा केमती हैंडिकैप केमती SC ST की केमती दि जाऊँगी आपको सब पढ़ी ने क्लिक करदे जो कंप्लीट फॉर्मटा आस स्टेट ओडिशा मानने डिस्ट्रिक्ट मोर बालेश्वर माननेली ब्लॉक जलेश्वर मानने पंचायत पश्चिम बड़मा पंचायत मानने विलेज मोर विलेज माननेली तलक आसवे तलक आपंकर ये आधार नंबर मारे पूर्ण कर सारापर आधार वेरिफिकेशन रे क्लिक करने वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा आप देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा पुणी आपणकर फादर नाम लिखे जेंडर सिलेक्ट करने जो आप BPL ना FPL BPL मोर BPL मारे तारे मोर कैटेगरी SC मु SC मारनेली मोबाइल नंबर मारने मेल ID मारने एड्रेस पुणी मारने कंप्लीट फॉर्मटा देखी ने आप डिस्ट आप पंचायत सब लिखिने आधार कार्ड वेरिफिकेशन नाम BPL सेव करने पुणी मेल ID देवे बैंक अकाउंट नहीं आपको देदेवे एड्रेस देदेवे पुणी लास्ट आगला कौन एटाचार फाइल माने बैंक खाता आपंकर सी पुणी केते केबी गले 2 KB
ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ KYC ମାରିବେ, ସବମିଟ୍ ହେଲା, ଆପ୍ଲାଏ ନାଓରେ ମାରିଲେ। ଫାଇନାଲି ସବମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ବାହାରିଗଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିନେବେ କି ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଭିଉ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଭିଉ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ମଟା ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଗଲା। ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ମାରିକି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ। ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଇଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା, ଡିଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଯାହା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବାଇଗଣଗଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ୍ ଆକନା ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆକନା ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଆପଣ କିଏ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଯେଉଁ ଥିବ ସେଇ ନାମ ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଁଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ IFSC କୋଡ଼୍ ଦେଇ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଏଇଠି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଭିଉ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଦେଖି ସୋ କରିପାରିବ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ପକାଇଲେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।